अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे इंदाम नहानी की सोजिश। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मेडल ऑफ थैंक्स। वजाइना इंदाम नहानी की सोजिश वजाइनटिस कहलाती है। ये सोजिश हार्ड, एक्यूट और मुजम्मन क्रॉनिक हो सकती है। इनकी बहुत सी वजूहात हैं। इस सोजिश का शिकार कुंवारी और शादीशुदा औरत दोनों तरह की खवातीन होती हैं। वजाइना की शनाख्त नाली नमा होती है। शादीशुदा औरत भी बवक्त मुबाशरत मर्द का अज़ुए तनासल यानी पीनस इसमें दाखिल होता है और इससे मुबाशरत यानी इंटरकोर्स का अमल होता है। बवक्त वलादत फिटस इस रास्ते से बाहर आता है। वजाइना की सोजिश का सबब अक्सर जरासीमी और दीगर मुमकिन वजूहात आपके साथ हम शेयर करेंगे। कैंडिडा एल्बेसेंस की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। ये इन्फेक्शन इस अफराद को हो सकती है जो माया हमल अद्वियात खा रहा हो। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको पेशाब में ग्लूकोज अखराज हो या हो रहा हो, ऐसी इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन एक किस्म ट्राइमोनस विजाइनटिस है। इस तरह की इन्फेक्शन की वजूहात में छूत दौरान मुबाशरत से मर्द से मुंतकिल होती है। इसके अलावा दौरान हमल या कब्ल विलादत वजाइना के मुआयने के दौरान किसी लापरवाही और हिफाजत सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी से ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। बाज़ लड़कियां जिनसी हजान या जिनसी जज्बात की तस्कीन के लिए इसके अलावा एक दूसरे की वजाइना में उंगली दाखिल करने से भी ऐसी इन्फेक्शन हो सकती है। इस तरह की इन्फेक्शन के लिए उम्र की कोई हद नहीं, किसी भी उम्र में ये हो सकती है। जरासीम छूत की ही एक शक्ल गार्डनिला वजाइनटिस है। इसका बायस ग्राम नेगेटिव जरासीम होते हैं जो इसको फैलाता है। इन्फेक्शन की एक किस्म और है जो एट्रोपिक वजाइनटिस कहलाती है। इसका जब हैज का बंद हो जाना होता है, हैज के बंद होने से आजलाती साख्त में तब्दीली आती है। वाल्व और वजाइना में एट्रोफी हो जाती है। इसकी वजह से वजाइना की एपिथेलियम तह की अंदर से ग्लाइकोजन और एसिडिटी खत्म हो जाती है। इसके खत्म होने से मकामी तौर पर जिस्म में मकामी छूत को रोकने की ताकत खत्म हो जाती है और जिस्म सोजिश का शिकार हो जाता है। बाज़ औरतें हैज के दौरान गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं, इससे भी ये सोजिश हो सकती है। अगर एक सोजिश वाली औरत का अंडरवेयर या शलवार दूसरी औरत पहन ले तो ये यूं एक दूसरे की छूत लग जाती है। अगर बाथरूम की मुनासिब सफाई ना की जाए तो वहां से भी जरासीम लगने शुरू हो जाते हैं। लकोरिया के खराज की वजह से भी वजाइना की सोजिश हो सकती है। बाज़त वलादत नफास की रतूबत सोजिश पैदा कर देती है। वजाइना के अंदर माए हमल अद्वियात दाखिल करने से भी सोजिश हो सकती है। अनाड़ी दाइया की तजवीज़ करदा किसी ना तजर्बाकार दाइया की तरफ से अंदर रखी गई दवा सोजिश पैदा कर सकती है। जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कसरत मुबाशरत से भी अंदाम नहानी की सोजिश हो सकती है। इसकी सोजिश बाजारी औरतों में आम होती है। इस वजह से एक से ज्यादा मर्दों से मुबाशरत करने की वजह से भी यह सोजिश हो सकती है। लड़कियों में मुशत जनी की आदत से अंदाम नहानी की सोजिश हो सकती है। जिनसी तस्कीन के लिए किसी मसनूई चीज के इस्तेमाल से ऐसी तकलीफ लाक हो सकती है। अंदाम नहानी के अंदर किसी किस्म का दुश करवाने से ऐसा हो सकता है। सिम्पटम्स अलामत: अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो वाल्व और वजाइना सुर्ख हो जाती है, शदीद दर्द होता है, हत्ता के मुआयना करना मुश्किल हो जाता है, शदीद खारिश होती है, मत रातों की तरह बढ़ती है, वजाइना से रतूबत बहती है, रतूबत गाढ़ी हो जाती है और सफेद होती है। ट्रैक्टर मोनस वजाइनलस हो तो इस तरह में नागवार बू वाला अखराज होता है। इस अखराज के लगने से खारिश पैदा होती है और जख्म भी बन जाते हैं। रतूबत बागदार पतली और सब्जी माइल जर्द होती है। गंदी बदबू वाली रतूबत के अखराज की वजह से मुआयना करना दुश्वार हो जाता है। इस तरह की इन्फेक्शन की तशखीस बजरिया क्लिनिकल टेस्ट भी हो सकती है। वजाइना की सोजिश की एक शक्ल जो ग्राम नेगेटिव जरासीम की वजह से होती है। इसमें बदबूदार और हल्के भूरे
رنگ کی سفیدی مائع رطوبت خارج ہوتی ہے۔ یہ رطوبت بکثرت اور باغبار ہوتی ہے۔ دیگر وجوہات کی وجہ سے ہونے والی عام قسم کی سوزش میں درجہ ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اندام نہانی کی نالی میں جلن اور گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ سیون میں بوجھ اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ پیڑوں کے مقام پر درد اور تھپکن محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ لکوریا کی اخراج ہو سکتا ہے جو عام طور پر تیزابی ہوتا ہے۔ وجائنا کی سوزش میں بہنے والے لکوریے کو وجائنا کی نالی کا اخراج کہا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ: علاج فنگل اور ٹرائکلومونس ویجائنلس کے لیے خاص طور پر مقامی استعمال کی کریمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ گائنو ڈیکارن کریم، کینسٹین کریم ہے، گائنوسپورن کریم ہے، گائنوٹریکس کریم ہے، میگامائسین کریم ہے، لائپوجن کریم ہے۔ اور منہ کے ذریعے اورل کھانے کی ادویات گریسون ہے، ڈفلوکین گولیاں ہے، فلوزڈ کیپسول ہے، نیسٹاٹین گولیاں وغیرہ ہیں۔ کوئی مناسب اینٹی بایوٹک سیفٹراکزون، ویلوسیف، اموکسیسلین، سیفیگزائم وغیرہ ہم اینٹی بایوٹک میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ درد کی صورت میں ہم ڈکلوران، ٹراماڈول، پیراسیٹامول، کالپول پائی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کی سب سے پہلے اور بہت امپورٹنٹ جو میڈیسن ہے بیلاڈونا 30۔ اندام نہانی اندر سے سرخ بطورم گرم ہو اور اندام نہانی میں تھپکن کا احساس، درد کا احساس جو یکدم آتا ہے اور یکدم چلا جاتا ہے۔ اندام نہانی ذکیل حسنی۔ سپیا 30 سرد مزاج ثانوی خواتین، اندام نہانی کی سوزش احساس اعضائے اندام نہانی کے راستے باہر آ جائے، لکوریا، زردی مائل اور خراش دار مباشرت سے بعد اندام نہانی میں پرزور درد کا احساس ہوتا ہے۔ پلاسٹیلا 30 لکوریا، خراش دار کریم جیسا جنس مخالف کا خوف، مزاج بدلنے والی نام دہانی کے متاثر حصے میں درد ہو اور سوجن ہو، ہم پلاسٹیلا 30 دے سکتے ہیں۔ آرنیکا 30 کسی چوٹ کے باعث آنے والی اندام نہانی کی سوزش میں مفید ہے۔ اکثر مباشرت سے مسلسل عضو تناسل اور ضرب کے باعث ہونے والی سوزش، غلط طریقے سے مباشرت کرنے کے بعد اثرات کے باعث یہ سوزش ہو سکتی ہے۔ کیلنڈولا 30 اگر سوزش بڑھ کر زخم کی سی حالت اختیار کر جائے تو اس صورت میں کیلنڈولا مرہم لگانے سے ہمیں بہت مفید ہے، اندرونی طور پر استعمال کروائی جائیں۔ کینتھرس 30 پیشاب کی بار بار حاجت، پیشاب کے ساتھ گھٹن اور جلن، اندام نہانی میں جلن ہو تو ہم کینتھرس 30 دے سکتے ہیں۔ کاربوویج 30 اندام نہانی کی سوزش اور خارش، اندام نہانی میں گرمی اور سرخی، شام کو اندام نہانی میں پھٹکن سی درد محسوس ہو تو ہم کاربوویج 30 دے سکتے ہیں۔ رسٹاکس 30 اندام نہانی کا ورم، اس میں سوزش کے ساتھ چبھتی اور بے قراری ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، کمر میں درد ہوتی ہے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔